अपडेट सध्या अशा तऱ्हेन आसा की सालिगांव पोलिसांनी काल राती लेट नाईट एक एनडीपीएस एक नार्कोटिक रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा। सालिगांव पुलिशेक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की पिलर्ना ह्या गांवान एक एक्यूज हो रावपी वेस्ट बेंगॉल कलकत्ता हांगासरलो की हो जो एक्यूज आसा हो एका स्पॉटाचेर कोणाक गांजा सप्लाय करपा खातीर येवपाचो आसा। ही गजाल जेन्ना सालिगांव पुलिशेक कळटात सालिगांव पुलिसांनी आपल्या तरेन स्पॉटाचेर ट्रॅप केलो आनी ताका रेड हँडेड स्पॉटाचेर सद्याक धरलेलो आसा। ताच्या कडल्यान कमीत कमी 850 ग्रॅम गांजा एप्रॉक्सिमेट जर कॉस्ट म्हणीत जाल्यार 85,000 ह्या गांजाचो कॉस्ट आसा ताच्या कडल्यान सद्याक सांपडलेलो आसा। आता सालिगांव पुलीस सध्या इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात की हो जो मोहम्मद कदर खान जो एक्यूज आसा हो जो ड्रग्स कोणाक सप्लाय करपा खातीर येयलेलो पळय तो कोणा खातीर सप्लाय करपाक येयलेलो, कोणा कडल्यान त्याने ड्रग्स घेतलो आनी त्याच्या वयर कोणाचो हात आसा, पॅडलर कोण आसा, त्याचे जे मेन जे एजंट आसा ते कोण आसा हेचो सध्या सालिगांव पुलीस तपास करीत आसा। सो अशीच अपडेट तुमकां मी सध्या आयच्या दिसा जे गोवा पुलिसा तर्फे दोन जे एनडीपीएस रेडी कंडक्ट केल्ली आसा, एक केल्ली आसा सालिगांव हांगासर तर एक केल्ली आसा कलंगूट हांगासर। हे दोनूय एनडीपीएस जी रेड कंडक्ट केल्ली आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे सालिगांव ह्या गांवच्यान।